du Congo restitue les vaches et les moutons récupérés dans les territoires de Djougou lors des opérations Zarouba et Ituri. Lancées depuis 2 semaines au nom du chef d'état-major général de forces armées, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, les opérations Zarouba et Ituri, en français Tempête de l'Ituri, produit les fruits escomptés dans la protection de personnes et de leurs biens dans les territoires de Djougou et Mahagi. Au total, 40 vaches de race améliorée, 20 moutons et chèvres récupérés par l'armée régulière après les violents combats à Koda jusqu'à Ludio lors des opérations de traque et de neutralisation de groupes armés Ngudjolo. C'est au cours d'une cérémonie officielle organisée par le général Chiviri Amouli, commandant des opérations, que ces biens ont été restitués aux propriétaires en présence du curé de la paroisse Drodro et le chef honoraire de secteur Walendu Tati. Monsieur Lunze Grodia, c'est le propriétaire de ces vaches. Émis de joie, salue le professionnalisme de l'armée qui n'est plus à démontrer sur le théâtre des opérations. Pour le chef de secteur honoraire Django Njolo Jean, c'est une fierté d'avoir les forces armées comme armée, car la protection et la sécurisation de la population civile se font sans distinction aucune. Komanda secteur mwenye anaona eneo yetu nzuri yote, inaomba vile kwa wale wenye wanatafuta kuingiza fujo, FARDC vraiment hana parti pris. Mwingine ndio atasema FARDC iko na parti pris. Kama FARDC iko na parti pris, awangeita mie. Rappelons que la présence du curé témoigne son engagement et l'accompagnement dans la recherche de la paix ainsi que la cohabitation pacifique dans les territoires de Djougou. Le général de brigade Chiviri Amouli, de son côté, a encouragé et appelé ses frères d'armes engagés dans les opérations de maintenir les caps du professionnalisme, car ceci renforce les relations civilo-militaires, l'un des facteurs de réussite au sein de forces armées qui doit être observé avant, pendant et après les opérations. Justice for Minembwe. Justice for Minembwe. Peace for Banyamulenge. Peace for Minembwe. Peace for Minembwe. Stop killing children. Stop killing children. Stop raping women. Stop raping women. Stop that genocide. Stop that genocide. Stop that massacre. We need peace. We need peace. Peace for Banyamulenge. Peace for Minembwe. Peace for Mulenge. We need peace. Save Banyamulenge. Mokoki kobangisa biso te ekoki parce que tolingi kimia biso nyonso nzambe apambola na ibika mokoyoba makambo nyonso nzambe apambola. Congolese and the Tutsi minority known as Banyamulenge in Minembwe, Eastern of Democratic of Congo. You may ask, who are Banyamulenge or what is Murenge? Murenge is a place in Eastern of Democratic of Congo known as DRC. It is located in highland overlooking the city of Uvira in South Kivu province. Murenge was one of the earliest known settlements to this part of DRC. Ethnic Tutsi who settled in this area chose this name prior to the establishment of boundaries of colonial power in Africa continent following the Berlin Conference in 1884 to 1885. Generation of people who settled in Murenge have been called the Banyamulenge, meaning the people of Murenge. Due to the fact that the Murenge are naturally and strategically well placed, it has been targeted by force in region who wanted to economic and strategically reason. As a result, Banyamulenge suffered from many ways propagated by local and foreign army groups. Mulenge and the Banyamulenge ethnic Tutsi became the target of rebels, army group, and Adam Marisha who want to kill them and take control of the area. Since February of 2017 up to now, Alliance of Mai Mai fighters and Red Tabara Burundi rebels launched attack
in the local village inhabited by Banyamulenge. Since the crisis started, 300 innocent civilians have been killed, and more than 45,000 homes have destroyed. 120 schools and 40 health facilities destroyed, and over 40,000 cows have been rooted. Yet, DRC government officials are aware of this taking place, but there has been no response to killing. On multiple occasions, DRC army forces turned a blind eye to Banyamulenge civilians are being chased down and killed. The DRC armed forces claim that they had no order from the superior to stop the attack. The military have betrayed the trust of the people they're supposed to protect. Ni batatu ni ba mama. Tuje mwabe walu kampani. Tuje ni kanyinga kabuni. Banta mujumu na mwabe kujibakashi, kujibana bakese, kujibana bakulumpa, kujiba pastel, kujiba mama. Bajini mwaji. Tujini mwaji waluji kuje tujikajishika. Bijibi abundu. Kumona jitunga jijima. Anu bantu bakesi Banyamulenge. Bajimusombera musidi Kivu. Mwaba mubikilwa Minembwe. Anu basalayi bonsi. Nujiba shebe ya bantu anu chana. Bainosa. Bantu kaba ibenza na chintu chimu. Bantu babunyi mujimumo na mbwambeo. Bajibakashi bakamba. Bajibana bashi. Wachini. Tujibantu bajibafuki wani nzambi. Bubantu bakwa. Tujibafuma kwa Adamu na ni Eve. Tujibantu ba nzambi bajini moyo wa nzambi. Wachini. Nujini wa nzabishi. Nujimwenza anu amunangwa. Tujibajira anu lelu. Ujibwa kujira lelu mkwenu atila malabu. Tujibambane bikumbana wakushebe ya bantu. Wakwela nzubu kajiru. Wachanana. Wakwangata ngombe yetu. Wachanana. Anu mukalenga tujibambila kuko mukalenga wa Kongo. Anu kabaka tujibasombela ku ambasade. Walu tujibasombela mu Amerika. Tetu boso tujikumputu. Tujini ji ja kwambila anu ji kujijiba. Tujiba kwambila UN, tujiba kwambila US. Walu ujibwenzeka anu nangwa. Katue nabamanya bulelela. Hikala nenu bakanga. Hikala nenu mujimunzu. Bijibi abundu be. Mujiba ya penyi. Bibi kengela wase. Walu tujibalwa muka mumanyi. Pindi ewu. Njibwa kwambila kuko mukalenga wetu. Etienne Kisegeti. Papa wanyi. Uji papa wa bantu bonsi. Wachini. Uji mwana anujiku jiketi. Jijika. Anuwewe mutangi. Wambako. Uji papa wa bantu bonsi. Uji mwimani na anujitonga Kongo. Tujibachira mwaji. Wajitunga jijimu. Anubuloba bujimu. Shia koko bikabikumbana. Mashi akamenze kahashi anumashi ya chana. Innocent people. Bana bakesi bakwa boninzali. Bakwa boni mashi. Bakwa bukabane kabaka kuso. Anumanzu babu bibaka bobo nkayabo. Wachini. Bana betu tujimu abeo. Tujibaswa jinanga. Tujibaswa jitalala. Tusoma. Ngabambila kwa bulelela. Kamwene wakubi tutui hata mkongo. Tujibakongo lofetu bonsi. Katwe naba kuyakabato. Batu bamba mumanga. Eye, papa, mama, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu
na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Service visa eye wana kaka pona biso pona kosunga biso pona kobimisa ba visa ya ba mboka nyonso pe na sans difficulté. Ezala na ba pays d'Afrique, ezala na ba pays d'Europe, ezala na Amérique, ezala soki wapi yo pusana kaka tozosunga bato oyo baza na posa bourse scolaire, inscription scolaire, lettre d'étude, prise en charge assurée. Matabisa suka service na biso ya DV loterie pour na voyage na bino ya États-Unis eza assuré. Service visa aye kosunga biso na bopete nyonso. Quand tu payes service visa tokendaka pe tozongaka déjà. Pour plus d'infos, contactez-nous na Mboka ya Canada 780 710 09 83. Numéro wana peza koleka na WhatsApp. Na Kinshasa, tozali bongo na avenue Massima Nimba numéro 1 na 5 minutes ya rond-point Victoire sur l'avenue Kasavubu. Numéro ezali 00243 89 36 55 550. Service visa Mokili Mobimba.